pour les accotements, il y a la partie de plateforme. On va voir après c'est quoi la plateforme. Mais باش غير تفهموا هاد لا نوسيون ديال لاكوتمون، هو واحد البارتي ديال الغوت بين لا شوسي او لي talons هما par exemple si on fait un remblai ou bien un déblai, les talons هما les talons de remblai ou bien les talons du déblai. alors كيف ما كتشوفوا في هاد الصوره غادي تفهموا النوسيون ديال لي زاكوتمون. عندنا هنا كاينه لا شوسي، هنا كاينين لي طالو. الوغ هاد لي سباس اونتر لي دو، هاد البارتي اللي كتشوفوا في الصوره هي لي زاكوتمون. لي زاكوتمون الغرض منهم اشنا هو؟ في هاد الصوره كيف ما كتشوفوا هادو هما لي زاكوتمون، هادو هما لي زاكوتمون. هي كيكونوا في الجناب ديال الطريق، كيكونوا مصاوبين. ماشي بالضروره يكون فيهم البيطون، سوا بيطون s'il s'agit d'une chaussée rigide béton armé ou bien béton avec le bitume، سوا يكون فيهم سوا يكون غير مصاوبه وتبقى بالسول سيتادير تير، ما كاين لا غوفيتمون. الغرض منهم هو il supporte latéralement la chaussée، يعني il applique des efforts horizontaux pour éviter ان لا chaussée ديالنا تهرس، ou bien avec l'application du chargement يمكن هاد الغومبلي اللي درنا باش نكونوا هاد لا غوت افيك لو شارجمون يمكن تهرس لا غوت ديالنا، يمكن الغومبلي ما يبقاش شاد في راسو. الوغ كنزيدو هادوك لي دو زاكوتمون بهاد الغرض. دوزيام اوبجيكتيف هو يمكن لي فواتور في حالة عندها شي مشكل تخرج من الطريق غادي توقف في لي زاكوتمون. il s'agit d'une zone d'arrêt ديال لي فواتور في حالة احتاجوا يوقفوا. aussi on a aussi هاد لي زاكوتمون il permet لي فواتور يمشيو في حالة ديال لورجونس. باغ اكزومبل الاسعاف، يمكن هاد لي زاكوتمون peut-être il va utiliser par هاد سيارات الاسعاف باش تمشي بالزربه باش ايفيتي الازدحام ديال comme j'ai déjà dit. Alors on distingue entre deux grands types ديال les accotements. Il s'agit de les accotements avec revêtement ou bien les accotements sans revêtement. كيف ما كتشوفوا في هاد لو دو فوتو كاينين دي accotements sans revêtement. كيف ما كتشوفوا في الصورة ما كاينيش لو revêtement في لي accotements. Troisième élément هو terre-plein central. الوغ شفنا التيرم ديال لا شوسي، شفنا لي زاكوتمون هما اللي كيكونوا في الجناب ديال الطريق. كاينين جوج حالات، سوا يكونوا افيك لو ريفيتمون ولا بلاش، كيكونوا مقادين سوا يكونوا مقادين يعني دايرين ليهم بحال لا شوسي الغوفيتمون، او بيان ما كاينش الغوفيتمون يخليهم بالتير. troisième élément ديال لي روت كاين تير بلان سونترال. هاد ليليمون هو واحد ليليمون اللي كيسيباري لينا entre les voies de circulation généralement dans le sens contraire. alors ماشي بالضروره يمكن يكونوا لي تير بلان سونترال. غادي نوريكم بعد الصور باش تفهموا البرانسيب ديال سي كوا ديجا تير بلان سونترال. alors comme vous voyez في هاد الفوتو tout simplement هاد لي تير بلان سونترال هما اللي كتشوفوا في هاد الصوره. alors كيفرق لينا entre les deux voies ديال الغوت. في هاد الحاله les deux voies sont dans les deux sens contraires. mais on peut avoir aussi terre-plein central entre les deux voies dans le même sens. مكاينش مشكل.
علاش كنديرو هاد تيغ بلان سونترال اللي شفنا في الصورة هو هذا، هو ليسباسمون بين لي دو فوا ديال لي روت. Alors on va voir ça après, on va voir علاش كنديرو هاد لي تيغ بلان سونترال. Voici d'autres images qui illustrent l'élément ديال تيغ بلان سونترال. قبل ما ندوزو l'élément الرابع اللي هو ou bien l'élément الرابع، je m'excuse pour هاد l'erreur. Alors كي اللي هما لي فوسي، غادي نشوفو بعدا الغرض من هاد تيغ بلان سونترال. Alors tout simplement هاد تيغ بلان سونترال il nous permet par exemple dans le cas ديال هاد الفوتو اللي كنشوفو، الا بغينا نديرو élargissement ديال هاد الغوت، tout simplement هاد تيغ بلان سونترال اللي خلينا بين لي دو فوا ابري يمكن نديرو élargissement اللي هو التوسيع ديال الغوت ديالنا. الوغ بحال الا كنخبيو واحد l'espace que on peut l'utiliser après pour élargir notre route. C'est très facile. Aussi, dans le cas d'il terre-plein central entre les deux voies dans le sens contraire, كنديرو des arbres pour éviter que مثلا ملي كتجي واحد الفواتور في واحد لو سونس كتشعل لي فار ديالها، الوغ يمكن تشوش على واحد السائق ديال واحد الفواتور اللي جايه من السونس كونترير. الوغ هاد تيغ بلان سونترال elle permet d'éviter هاد التشويش. aussi troisième utilisation ديال هاد تيغ بلان سونترال اللي خصكم هاد لي زيليمون هما اللي خصكم تعقلوا عليهم. il s'agit des choses qui sont très importantes à savoir. alors aussi مثلا كنخليو هاد لي زيليمون تيغ بلان سونترال dans le cas si on veut construire par exemple واحد البون على لا روت ديالنا، بغينا ندوز واحد البون على هاد الروت، سي لو كا دو دوزيام فوتو. الوغ في هاد الحاله غادي نحتاجو لي بيل اللي هما لي بوطو ديال لي بون اللي كيتسموا لي بيل. هاد لي بيل غادي خصنا البلاصه فين نحطوهم، ما غاديش نحطو ان بيل دو بون في وسط الغوت، تو سامبلومون كنديروهم في هاد تيغ بلان سونترال. سي تري فاسيل. الوغ شفنا التيرم ديال شوسي، شفنا لي زاكوتمون، شفنا تيغ بلان سونترال. دابا غادي نشوفو لي فوسي. الوغ سي vous avez aimé ce vidéo ما تنساوش ديروا اللايك وتضغطوا على زر الاشتراك. الوغ غادي نكملوا لي زيليمون ديال الغوت في الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والى اللقاء.